रेकॉर्डिंग मैंने नमस्कार आज आम गोटे इंटरेस्टिंग वीडियो बना चैलेंज वीडियो से चार थर रीटेक हो सारे पार्टनर रेडी से पैसा टे नहीं बोली किसी कहे खाली ठार ताठू अधिक किसी कहे एक्सपेक्ट करेंगे ना जी हारे लंका दीटा खाई जी से हूँ पैसा आम गोड़ामड़ा करदे सब आजिकल किसी किसी हम ना किसी हम ना जी जीत माइक ना माइक देला घंटा गले भॉइस कर दूँ बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो ये कौन माइक फर्स्ट चलते यूट्यूब बन के आसपर देखा आम ये कौन कर पूरा टेस्टी टेस्टी खाया दीटा प्लेट रेडी आ हाँ मेन गेम कौन पार्टी बहुत आस्ते सुबह से फोन दबा गवर्नमेंट कह अलग समय बहुत जोर चला देखिए जना पड़े सुस्थ छुआ ये भी देखते मुझे तो कहूँ जोर यहाँ मो ईपी रेडी पूरा सिंपल आ हाँ केमी गेमटा हम से तो सब पूरा इंटरेस्टिंग ना मुझे इंटरेस्टिंग कहूँ ईपी अच्छी कि आम चामच कि किसी भी यूज कर मुहर खाइब एमती डेमो खाई देखेदेवी हाँ डेमो देखा थर गोटे निह पाइपटे जोटा अधिक से देखिए कुकुर अपेक्षा खाऊँ ये अधा खाई मैंने जितने भी किसी लाभ ना आम एमती खाइबा आ हाँ जी जीत सी कह नेक्स्ट चैलेंज कौन हार जी जीत से पनिशमेंट दब जी हारी मुझे मुझे हारि से मतलब पनिशमेंट दो सी हारे मुझे करी आज ये पनिशमेंट देवी देखा सागर खाई आपण मैंने देवे आपण मैंने पनिशमेंट दे जल्दी जल्दी अरे तो टाइमिंग भी सेट करिया ना कि आगे खाऊँ से एमती धरबू एमती एमती खाइबू टूल फुल रखी हो ये खाइबू एवं काली आरंभ कर धरिकी होना पड़े एमती खाइबू मतलब तुम कहीपर कौन करी बंद कर दो तुम देखीदेवी ठंडा भी हो फ्रिज बरफ दीटा पकई लेबू सब खाब खाइबू 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 अरे कहना क्या चाहते हो? ये जो चैलेंज जीतवे कि सुंदर देखा जाए आगो कहते ये मन बहुत दुख है कॉलेज गले कौन कला पड़े कॉलेज गले कला पड़ती मिछ मिछ टे मेकअप नहीं कि पढ़ाती मिछ मिछ मुझे भस दूसरी ये जो शुभ यहाँ भी देवी यहाँ भी देवी ये जोटा चलते देखा किए जीतु है वन एमि धरे मुहरे खाइबू मझे भी ब्रेक अच्छे ब्रेक भी अच्छे ऑडियंस देखिए निजे पगला से खाऊँ ना मुहां मुह के लगे सॉरी हाथ के लगे मुहरे ही खाए नहीं पैसा हाथ तो लगाबनी चामच नहीं किसी भी नहीं यूट्यूब पैसा ईपी आनी ईपी भी पैसा उठी जाओ 20 भी होगा हम बहुत किसी 50-70 जहाँ कि चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करो शेयर करो वीडियो भल लगे लाइक से सब्सक्राइब करो आम पाटर आज किसी बाहर नहीं आगे को एक्सपीरियंस हेल्ले कह नुआ ना ब्लॉग हाँ आम धरिक खाइबू एमती तुमको देखे 1 2 2 3 स्टार्ट कार आगे सब देखिए
ଆଗ ଲିନା ଖାଅ। Lina mouse är längre. Mouse är längre, jag mår bara nu. Jag måste köra. Bra. चिकन फ्राई करी क्या है खाने में नॉलेज सब जितना तुम लोग हाँ ये बहुत है देखो मुंह बोलो खास मुंह कुछ नहीं खास मुंह मोरे इतनी गजी मुंह तो लगे ये तीन है तो लेकिन कहीं अरे आप दो चिकन जाते हो अरे खास के मुंह देखिए थी मेरा हाथ बता मुंह पोछे पर वही की जाना कर मो आबिली मझिरे टिके रहि जिबे ना अब ऑन कट भिडुआ हेलो चाट दे मोर एतिक बोलछ देखली मुंह दा माने आथरो से जाके बसे या तम तो किछि नै सब मोटो बुझी करो किछि फायदा नै अच्छा अच्छा रहि जा एबे पनिशमेंट देबे कौन बा किछ नहीं सेमित कोन नै नै गोटे पनिशमेंट देबा दबा माई दे मतलब भेंड दे भेंड तो पे बोले आज भेंडी टे जोबे होला एत कछ कखा रान के से क्या बोला तूने? कोकर चुआ हवा नै माई जाते पनिशमेंट गाइस तापर भरोसा नै से कोखार भेंडी सब किछ नै एस पड़ो एतिक पे मारिली ओपन सी कोखार भेंडी जा भाई तो नै से पूरा प्लेट झाड़ी दे जितियार निशा अच्छी हल्का रे नेबे ने जाई जब कोणे हमटे पानी पी दे हम बहुत डरी डरी के अछि पानी पी दो मु डर के देला पानी पी दे ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ ଲଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି ଲଙ୍କା ଦେଇକି ପେଲି ନେଇ ତାକୁ କୋଡ଼ ଦେବି ଆର୍ଥର ସେ କିଛି ଜାଣିନି ମୁଁ କରିବି କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥର କିନ୍ତୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ ଭିଡ଼ିଓ ସରି ନାହିଁ ପନିଶମେଣ୍ଟରେ ସେ ସତରେ କ'ଣ ଖୁସି କଖାରୁ ଆଣିକି ବସି ଖାଇବିନି ଭେଣ୍ଡି ଛୋଟଟା ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ବଡ଼ଟା ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ହବ ତ ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା ହଉ ତାକୁ କ'ଣ ଯେ ଦେଖେଇବା ପୁରା ଅନକଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ओके पनिशमेंट कौन क्या के जानी पागलटा ना कौनटा जाटा खाई पागल ना पोटल कौन गाई कौन गाई ना कौन खाइबी कौन कर खाने सतर खाइबी हाँ सब को खा खा दे खा ले सब खाइबी ना ना को खा दे हाँ तो टिके सब तो खाइबी अरे को खाई हो गले टिके टिके तू ये कण के आको भी खा दे हेल्दी छेना पड़ आनी तो भलो आठ खाना मत सहज दो मुके सहज दिन खाबी देख मु हाले विश्वास कर लंका आनी देबी आई मु तो लगा दे जो भलो कखारू कखा टिके कखा हेडू खाई ना पेटरे डालमा हेडू खाई ली ती मिठा एते भूत पनिशमेंट रे मते दिया आइची कदली 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 पोटला पोटल एइडी एटा कखा एटा सलाड करना पोटला सलाड रे पड़िबो एमती भोग माने तଳ ଗଦେ ଯାହା ମିଳିଲା ଗଛରୁ ଯାଇକି ମଞ୍ଜା ନିଏ ହେଲୁ ନା ମଜା ଭାବୁଥିଲି ଚଢିବ କି ରାତି ଆସି ହେଲାଇ 5 ବାବୁ ଇଏ ମଞ୍ଜା ବୋଧେ
କଦଳୀ କାଟିକି ଆଣିକି ଆଇଛି। କଦଳୀ ବି କାଟି ଆଣିଛି। ପୋଟଳ ବି କାଟି ଆଣିଛି। ତାକୁ ପୋଟଳ ପସନ୍ଦ ମତେ ପୋଟଳ ଆଣିକି ତ ଏ ଦେଇଛି। ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ହେଇଛି ଗୋଟେ। ଆକୁ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଖାଇବି। ଖାଇବନି ଚାଖି ଆଁ? ଦେବ ଚଖା ମୁଁ ଏଗୁରାକ ମୁଁ ଚାଖି ନେଇ ଆଣିଛି ମତେ ଚାଖିବାକୁ ଦେବାକୁ ଚାଖିବ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଆଉ ତ କିଛି ବାଡ଼ିରେ ଫଳ ନାହିଁ। କିଛି ଫଳ ନାହିଁ ମାନେ ଆକୁ ମୁଁ ସତରେ ଖାଇବି ପନିଶମେଣ୍ଟରେ ଖାଇବି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଜିତିବି ନା ବିଶ୍ୱାସ କର ସେ କେବେ ଜିତିବ ତ ଆଶା ରଖିଛ ଆଉ ଦିନ ଗୁପଚୁପ ଭିଡ଼ ବି ହେଇଥିଲା ସେ ହାରିଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ମୁଁ ଜିତିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ ପଡ଼ିପାରିବ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଯଦି ଯୋଉ ଦିନ ଜିତିବି ଖାଇଦେ ଖାଇବି ମାନେ ରହ ସେଦିନ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଭଣ୍ଡା ମୁଁ ଖେଳିବି ଏଇସବୁ ଦେବି ତୁ କରିଦେବି ମୁଁ ଖାଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଜିତିଲି ମୁଁ କାହାଠୁ ମୁଁ ଜିତିବି ସେ ଜିତିଲାନି ନା ନା ମୁଁ ତ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ଇଏ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଠା ଦେଖ ଟିକେ ଟିକେ ପାଟି ମାରିବା ଏମିତି ମୁଁ ଖାଇକି ଅଧେ ଚୋବେଇ ଖାଇଲେ କଖାରୁ ତ ଝାଉ ଟିକେ ପରେ ବାଥରୁମ୍ ଯିବି କାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି ସତରେ କେବେ ଖାଇବନି ଦେଖା ମୁଁ ପଚାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି ବୋତଲଟା ଧରେ କିଛି ଦବ ଟିକେ ନା ଖାଉ ସବୁ କାଇଁ ଖାଇବୁ ପାଣି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇ କହୁଛି କାହିଁ ଖାଇବ କରୁଛି ଟିକେ ନା ଦେବୁ ଖାଇବ ଟିକେ ନା ଖାଇବ ଟିକେ ଟିକେ ଦୟା ଭଉଣୀ ତୋର ଦୟା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଭଗବାନ ସବୁ ତ ଟିକେ ଚାଖିବି ଖାଇବିନି ଚାଖିକି ପାଟି ଥୁ ଥୁରେ ମାରିବ ଇ ଚୋବେଇବନି ସବୁ ହାଁ ଦେଇଛି ଖୋଜୁ ମାନେ ମଜା ପାଇଁ ଦେଇଛି ଖାଇବି ପୋଟଳ କଞ୍ଚା ପୋଟଳ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟ କାହିଁ ହେବ ଉତରି ଯାଇଛି ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ୱେଷ୍ଟ କାହିଁ ହେବ ଚୋବ ନାହିଁ ଚୋବେଇବ ନାହିଁ କଦଳୀ ଗାଇସ୍ କଦଳୀ କଦଳୀ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ ତ ଫେଭରେଟ୍ ପରିବା କେବଳ ପୋଟଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାଠ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ବି ଖାଇବ ଖାଇନି ବା ଥୁ ଥୁ ଗୁଟି ବୋଉଟା ବୋଉ ସେ ଖାଉନାହିଁ ମିଛରେ କହୁଛି ଖାଇଛି ଖାଇନି ସିଏ ଚୋବେଇକି ରଖିବ ମୁଁ ଏଠି ଢୋକିଛି ତୋର ଆଣିକି ଦେଇକି କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଖାଆନ୍ତିନି ପାଟିକି ଖାଇବି ଏ ଲୁଣେ ପଡି ନାହିଁ ହଳଦୀ ପାଣି ମିଠା ମୁଁ ବି ଲଙ୍କା ଚୋବେଇନି ଲଙ୍କା କାହିଁ ଦେବୁ ତ ନା ମୁଁ ତ ଲଙ୍କା ଦେଇନି ମୁଁ ତ ଭଲ ଦିନ ଦେଇନି କଦଳୀ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆଉ କଣ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଦେଖି ଆମ ହାତ କାମ ଖେଳିବି ନାହିଁ ଏତେ ଯା ବୋଉ ଡାକିଲେ ଘର ଭିଡ଼ ସରିଲା ଆଣିକି ଭିଡ଼ିଓ ବସାଇବାକୁ ସରିଲା ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ପୋଟଳ କଦଳୀ କଖାରୁ ଏମିତି ରହିବେ ଏ ଡାଲି ମଣ୍ଡି ଚୋବେଇଯିବ ସବୁବେଳେ ତ ଖାଲି ଜାଣିବ ଫଳ ଚୋବ କାକେ ଚୋବେଇଛ ଚୋବା କହିବେ ସବୁ ସେଉ ମୁଁ ଲଙ୍କା ପାଟେ ପୁରେଇବି ମୁଁ ପାଣି ପିଇ ଦେବି ସରିଗଲା ପୁରା ଚୋବେଇନି ଢୋକି ଦେଲା ଚୋବେଇକି ଢୋକି ଚୋବେଇକି ସେ ତখন ଚୋବେଇ କଖାରେ ମିଠା ଅଛି ମୁଁ ଚୋବେଇ ତୁ ଲଙ୍କା ଚୋବେଇବୁ ମୁଁ ଚୋବେଇ ମୁଁ ରାଗ କାଇଁ ତତେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଲଙ୍କା ଦେଇନି କଞ୍ଚା କଦଳୀ କଞ୍ଚା ଭଣ୍ଡା ଦେବି ହଁ କଞ୍ଚା ଭଣ୍ଡା କିଏ ନ ଖାଇବ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଭିଡ଼ ସରିଲା ଏଠିକି ମୁଁ ଯାଉଛି ନା କାମ ଅଛି ପାଣି ପିଇବି ସେ ପାଣିଛି ମୁଁ ଏତିକି କହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିନି ମୁଁ ବାହାରିଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜାଣିବେ ବେକାର ଲାଗିବ ବେକାର ଲାଗିଥିବ କି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କହିବେ କହିବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଇଥର କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋତଲ ଦୁଇଟା ଅଛି ଆଉ ହଁ ଆର୍ଥର କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ସେଇଟା ବି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ କିଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେୟାରଲେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ 10,000 ଭ୍ୟୁ ପଳେଇଲା 10,000 ଏଇଠି ଅନେଇ କରିବୁ 10,000 ଭ୍ୟୁ ଯଦି ପଳେଇବ ଯିବ ପଜିଟିଭ୍ ହବ ନା ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବ ଏ ନେଗେଟିଭ୍ ଦୁନିଆ ପଜିଟିଭ୍ କି ଯଦି ପଳେଇବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସପ୍ତାହକୁ 3ଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାଲା ନା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାଲା 3ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସମ୍ଭବ ନା ମୁଁ ରହିବନି ସେ ରହିବନି ନାଇଁ ରହିବ ତାପରେ ହେଉଛି ଆର୍ଥର ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆମର ଗୋଟିଏ ଭିଉ ହେଉଛନ୍ତି ଖସିଲି କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥରକୁ ମୁଁ ଜିତିବି ଖସିଲୁ କ'ଣ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଜିତିଥିବି ଖାଇବାରେ ଟିକେ ସିଏ ଜିତିବ ଦେଖାଯାଉଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଲାଗି ପଡ଼ିଲେଣି ଜିତିବି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର ବାଧ୍ୟ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଇଚ୍ଛା ନମସ୍କାର ସେ କିନ୍ତୁ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ କହିବେ ଆମର